लाल रंग बटन नहीं जो जब तकरीर खत्म हो तो घड़ी दबा दिया अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा जाते फिर चालू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उलमाअ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्हें मैं ढूंढती थी आसमानों में जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढती थी आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस उनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछे फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछे फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदि बेजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। मोहतरम सामीन इकराम, आज मेरी तकरीर का मौजू उलमाए बिहार खिदमत हदीस के तनाजुर में है। इस उन्वान को सुनते ही यकीनन बहुत से नाम आपके ज़हनों में आ गए होंगे, क्योंकि मंतिक़ और फ़लसफ़ा का इमाम मुल्ला मुहिब्बुल्लाह साहिबे सुल्लुल उलूम बिहारी था। कुतुबुल अफ़ताब बशरत करीम गढ़ोर भी बिहारी था। मौलिक़े ज़माना और इंशा पदासी के बादशाह सैयद सुलेमान नदवी को बिहार ने पैदा किया। अदीबे दौरा क़ल्बे मैदान के शहसवार मुनाज़िर अहसन गिलानी की पैदाइश इस ज़मीन पर हुई। मुस्लिम पसरल्लाह कोर्ट का मुहर्रिक़े अव्वल मिन्नतुल्लाह रहमानी को जन्म इसी बिहार ने दिया और फ़िक़्ह व फ़तवा की दुनिया का यकताए रोज़गार मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी की परवरिश इसी बिहार की सरज़मीन ने की। ग़र्ज़िए कि अगर तुम्हें दरवेश खुदा की तलाश है तो सरज़मीन बिहार का सफर करो। अगर अदीबे ज़माना को ढूंढना चाहते हो तो बिहार के लिए रखते सफर बांध कर देखो। अगर तुम्हें शायरों के एक हुजूम की तलाश है तो पटना और दरभंगा का मुतायदा करो। अगर तुम्हें मुजाहिदीन आज़ादी एक दास्तां खोज कर सुनना चाहते हो तो बक्सर और सादिकपुर की तहरीक को दोहराओ। तुम्हें मालूम होगा कि किसी भी फन के सबूतों को पैदा करने में सरज़मीन बिहार ने कभी बुखारत से काम नहीं लिया। यही वजह है कि मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी को इस हकीकत का एतराफ इन लफ्ज़ों में करना पड़ा कि बिहार की सरज़मीन आज से नहीं, गौतम बुद्ध के ज़माने से कुलबहार चली आ रही है। कैसे कैसे आलिम, दरवेश, हकीम, अदीब, मौलिक़ और शायर इसी खाक से उठे। वही बिहार जिसका पानी कोई कभी पिए तो ज़हीन हो जाए, ये ज्ञान की सरज़मीन रही और यहाँ आकर लोगों ने ज्ञान हासिल की है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ बहुत से लोग पैदा हुए और एक ही खाक में मिलकर रह गए कि उन्हें दुनिया जान न सकी। वो खुद भी यही चाहते और दूर दराज से आने वाले दावतनामों के जवाब में बस इतना काफी समझा कि गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। सामीन, तारीख के औराक इस बात की गवाह है कि इस्लाम का वो सूरज जो सरज़मीन अरब में तुलू हुआ था, जब इसकी ताबनाक किरणें सरज़मीन हिंद पर रोशन हुई तो जहाँ हिंदुस्तान के दूसरे सुबुज़ुर्ग हस्तियों ने क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की फुलूर फिज़ाओं से ज़मीन हिंद को मातर करना शुरू कर किया, वही सरज़मीन बिहार को भी ये फ़ख्र हासिल है कि उसके जियालों ने वरने हदीस की मुग़िरा कदर खिदमत अंजाम दी है जो तारीख के औराक में आगे जल्द लिखा जाएगा। मैं हैरान और परेशान हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में बहरे ज़ुफ़ार को कोसे में समेटने की कोशिश कैसे करूँ। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, जबकि हजार नग़्मे वफ़ा के उनकी लबों पे आके मचल रहे हैं। हजार नग़्मे वफ़ा के उनकी लबों पे आके मचल रहे हैं। लबों पे लेकिन लगे हैं पहरे तो बन के आंसू निकल रहे हैं। ज़ुबान है साकित, कलम है हैरान, बताऊं कैसे मैं राज़ पिन्हा। ज़ुबान है साकित, कलम है हैरान, बताऊं कैसे मैं राज़ पिन्हा।
غم میں اٹھائے طوفان تو دریا ابل رہے ہیں. گلشن جامعہ کے ناامید پھولو، اگر تم علماء بہار کی خدمت حدیث کی واقفیت چاہتی ہو تو آؤ تمہیں سرزمین بہار کی پرنور فضا کا سیر کراؤں. اگر تمہیں ایک طرف شیخ الدین احمد بن یحییٰ منگری جیسا نیا تابع ملے گا تو دوسری طرف شاہ علی حبیب نصر جیسا محدث زمانہ ملے گا. اگر تم ایک طرف ملا عتیق بہاری کی درس حدیث اور نقطہ سنجی سے لطف اندوز ہوگے تو دوسری طرف مفتی اعظم سعود بھاگلپوری کی درس بخاری اور مسلم کی گرونان سے محظوظ ہوں گے. اگر ایک طرف ولایت علی صادق پوری جیسا عظیم المرتبہ محدث ملے گا تو دوسری طرف شیخ الہند کا لادنا اور شہیدہ ادریس دملوی ملے گا. اگر ایک طرف فخر بہار شہباز بھاگلپوری جیسا بلند پایہ محقق و محدث ملے گا تو دوسری طرف درس حدیث سے آندھرا کی فضا کو مشکبار کرنے والا زبیر احمد قاسمی ملے گا. ان میں سے ہر ایک ان یہ فنون کے نئے تابع اور آسمانی دار کے روشن ستارے تھے اور ہے. ان کی فقاہت اور حدیث فہمی کی شاہد نہ صرف ہند و پاک کی سرزمین ہے بلکہ افغانستان اور پاکستان علاقوں، ایران اور مرکز علموں پر سمرقند و بخارا کے باشندگان اور شہدائے رسالت بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. سامعین، اگر تمہیں ہمارے اسلاف کی خدمات اور اشاعت اسلام کی داستان سننے کی خواہش ہے تو جاؤ اور پوچھو مسجد اورنگ آبادی کے میناروں سے، رحمانیہ منگیر کی در و دیواروں سے، احمدیہ آرا کے خوشنما گلزاروں سے، شمس الہدیٰ پٹنہ کے چہار دیواروں سے، امداد دربھنگا اور محفوظ العلوم دملہ کے دریچوں سے، مدرسہ سرحد کی میک کی کلیوں سے، مدرسہ ملاجب بھاگلپور کے زعفران زاد فضاؤں سے، مطبع خلیل آرا کے چپے چپے سے، مدرسہ اسلامیہ و حسینیہ دارالقرآن کے تھانے گھر کے پروسنت فضاؤں سے، یہ تمام کے تمام ہمارے عشق رسول اور حب نبی کی داستان سنائیں گی اور ہر جگہ ہمارے اسلاف کی خاموش آواز سے قال اللہ وقال رسول کی فضائیں گونجتی نظر آئیں گی اور گنگناتی ہوئی یہ آواز پردہ سما سے ٹکرائیں گی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمار جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمار جانے ہیں، جانے نہ جانے گل بھی نہ جانے باپ کو سارا جانے ہیں. نہیں منت کشتاب شنیدن داستہ میری، نہیں منت کشتاب شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے بے زباں میری. اٹھائے کچھ وقت لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ وقت لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری، وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، بہت اچھا.